नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने समस्त को गुड मॉर्निंग। तो सकाळु सकाळु कलकाता क्यों भाया माने दृश्य देखु माने सकाळु कि वर्षा राति सारा होती वर्षा सकाळु भी बहुत जोरे वर्षा माने जोरे अति जोरे होना किंतु पूरा झिप 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 होगी पाग पूरा खराब माने बहुत ही ठंडा ठंडा होगी शीत शीत हो लगुला। आम पुओ भी देखते केमती काशुची टे ठंडा भितर बोधे टे ठंडा धर देती तो पाग टे देखली आमर आज जेहेतु हजबैंड ऑफिस छुट्टी थिला सैटरडे संडे छुट्टी थाए तो आज आम बाहर आसला टे टिफिन ये पूरी माने पूरी न से कचोड़ी ये कचोड़ी कहती कचोड़ी सांगे तरकारीटा बुट डाली आलू सब पड़ी भल लगे बढ़िया लगे किंतु कालकाटा तो सबू कौन कि राग आउ ये पुअर सुजी करके रखी नहीं सी खाइब आमर आज माछ आसी ये माछ आमर केबे आसी न था आज फास्ट टाइम आसी तो ये माने हजबैंड लुण हल्दी गोल रखी देते तो जितेबले भी आम नॉनभेज आसे तो हजबैंड भल कि धोई धाई बाछी कौन करते ना हलदी लुण गोल रखी नि तो ये मुझे भाजी नौ तेल गरम हो गला कारण आमको टे बाहर को जबार था पुअर आज स्कूल स्पोर्ट्स होची तो स्पोर्ट्स रे माने डाकी टे टे वर्षा कमी जाइए भाविली अधा अधी रोसई कम सारी कि बाहर जीवु टिके जाई बुली खाली पलि आसबू माने राति रे किसी अलग प्लानिंग अच्छी बिरियानी फिरियानी हबार से सकाळे सिंपल माछ जो माछर जो आसी तार सोरिष मसला तरकारी करदेवी तो से भाविली सोरिष मसला तरकारी तो जल्दी हो जाकि आग खाली भाजी देकी पलि आसली मसला रेडी करिकी आउे देखो आम पहुँची गलु जो पूरा स्पोर्ट्स होची तो ये देखो मैम मैंने सब अच्छा छता धरती माने स्पोर्ट्स होची काली माने जो दिन आम जो जाइलु तो पूर्व दिन बहुत बढ़िया पाग होता बढ़िया से होता किंतु जो दिन माने स्पोर्ट्स कार्निवाल होता से दिन माने पाग जो भाया वर्षा जो सबू माने प्लानिंग पूरा खराब हो गला। मारो मारो ओ हो गया 3 बार। तो सांग मैंने तो ये स्पोर्ट्स परीक्षा चलती आज वीडियो को स्किप न करके लास्ट जाए देखिए लास्ट आपन सागे प्रेगनेंसी उपर गोटे बढ़िया जिनस जेंडर प्रेडिक्शन शेयर करची निहाती देखिए आगु को तो तांकर ये मैजिक शो चलता पुओ को देखूँ एमती होची कह न जाए तो ताकू धरिकी देखूँ कांदुची पलि आसल मुझे ना बेस समय रही कारण सी टे इच्छा करनी रही तो ये देखूँ आम घर को पलि आसल घर को आसिकी मुझे सोरिष मसला बाटिकी रखी नहीं सोरिष जीरा रसुण कंचा लंका सुखिला लंका ये सब बाटिकी रखी नहीं आठ माछ भजा है रखाई देखूँ अल्प आनी कारण राति आमर हबार था बिरियानी माने बिरियानी तो चिकेन पलौ होता से दिन सेगुड़ा मुझे वीडियो बनईनी दिन जी आम दरकार से मुझे करदेली इच्छा था सोरिष मसला देकी जो गोटा माछ खायापी आटा मिल जाता भी तो ये देखो मसला मोर रेडी हो गला तरकारी देखो माछ पकईदेली एक्चुअली माछ भाजिला बेले टे भांगी भुंगी जाइए चलो खाइबा तो ये मोर तरकारी देखो रेडी हो गला ये माछ ना गोटे ये कौन कहती बागदा माछ ना कौन ये टाइप मोर ठीक से मन पड़नी नाटा हजबैंड कही कि भूली जाइए तो छाड़ू खाइबा किंतु बहुत टेस्टी होता बहुत बढ़िया होता है जानते माने गर्मा गरम बाड़ी ने भी आम खाई पुओ को आग खोईकी शुआईदेली तापर आम ए खाई नबू खाई चलतु आपण सागे गोटे बढ़िया जिनस आज डिस्कसन करी प्लीज वीडियो को स्किप न करी पूरा कंटिन्यू देखु लास्ट जाए जानीपर। तो हाय सांग मानी नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा कर समस्ते भले थे तो मुझे भले अच्छी तो एबे टिके टाइम मिलला कथा हाँपाई बहुत सारा माने कौन कि कम एत व्यस्त रही जाऊँ जो छुट्टी रोचे से दिन बेसी कम रही जाऊँ मोर मत लगुच हजबैंड को जो छुट्टी रोचे आउ तो छाड़ू एबे टाइम मिलला पुओ टे शोची आम टे कथा आज आज गोटे बढ़िया जिनस आप सेयार करी भावुची माने आम जो प्रेगनेंट था ना आमर टे इच्छा हुए जानापी आम पुओ हम कि झील हम मोर भी इच्छा होता मुझे प्रेगनेंट थी मोर भी माने फास्ट बेबी किंतु गोटे इच्छा हुए कि कौन हो हबार अच्छी पुओ हम ना झील हम केमती हम क्या भाया हम एम सब मन सब चली थाए तो से जिनसटा आम तो बहुत सारा जेंडर प्रेडिक्शन करूँ माने जदि पेटर आकार आम जापर कि किसी सिम्पटम्स रु जापर आमर पुओ हम कि झील हम आगुरी आम बड़ बापा जेजेमा हरिका जमती
ମାନେ ଆମର ଦେଖିକି ସବୁ କହିପାରନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ହେଲେ ପୁଅ ହେଇପାରେ କି ଝିଅ ହେଇପାରେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରିଡିକ୍ସନର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନିଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସିଓର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜାଣୁଥିଲେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବାର ଅଛି ସେମିତି ତ 100% ସିଓର ଆମେ ଜମା ହେଇପାରିବାନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲିଭରି ହେଇନି ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଜଣେ ଜଣେ ନା ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଆ କି ଗେସ୍ କରନ୍ତି ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା କିଛି ହୁଏ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଗେସ୍ ବି ସତ ହେଇଯାଏ ଯାହା ଗେସ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିକି କହୁଥିଲେ ତୁମର ପୁଅ ହିଁ ହେବ ପୁଅ ହେବ ବୋଲି କିଛି ଜଣ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ପୁଅ ହିଁ ହେବ କହିଥିଲେ ତ ସେମିତି ଆମର ହେଲା ଗେସ୍ଟା ସତ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରେଡିକ୍ସନର କ'ଣ ନା ଚାଇନିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରିକି ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତ ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ତ ପିକ୍ଚର ଅଛି ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଆଉ କନସିଭ୍ ମନ୍ଥ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ କନସିଭ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ କେବେ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ମାସରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚାହିଁଲେ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କ'ଣ କେମିତି ଆସୁଛି ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନିଜ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ରୁ 12 ଯାଏଁ ଆଉ ଜି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଜି ବି ମାନେ ଗର୍ଲ ଅର୍ ବୟ ତ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ପ୍ରିଡିକ୍ଟ କରିବେ ଧର ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 20 ଅଛି ତ ଏପଟେ କେଉଁ ମନ୍ଥରେ ଆପଣ କନସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଥଟା ବାଛି ନେବେ ତ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲ ହେବ କି ବୟ ହେବ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜି ହେଇଥିବ କି ବି ହେଇଥିବ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିଡିକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ଏପଟେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ କନସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଟିକେ ପ୍ରିଡିକ୍ସନ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ନାହିଁ ନା ମାନେ କିଛି ସେମିତି ସିଓରିଟି ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ ୱେରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମର ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ ଗୋଟେ କେସ୍ ଲଗାଇ ପାରିବା ସତ ହେଲେ ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ୱେରେ ନିଅ ଫନି ୱେରେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା କଥା ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ତ ରଖୁଛି ବାଏ।